hello mga idol. Yun mga idol, papunta tayo ngayon sa bundok kasi na-invite tayo sa isang birthday party. Yan yung mga kasama ko. Hi guys! Ayan. Ayan. Yan. Para makalibre daw kami ng lunch. So, kita-kits na lang tayo doon mga idol kasi medyo malayo pa. Yan, bye-bye Nabi. Bye-bye. 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 Grabe yung daan ng mga idol. Ayan. Kuya May, pagkakantahan natin si Maymay at happy birthday. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Maymay. Alin mo, mambay, May? Thank you. Huya, gaya. Thank you, Maton. Thank you. Huya ka itong dalaga. Pila ka niya ni May? 11 years old si Maymay. So, happy birthday. The candle. Yay! Huwag nagpalakpak. Yay! Okay, kainan na, kainan. Friends, mahugog ka. Litson daga. Ano tawag na ako, gamantika.